أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. صدق الله العظيम। तहफ़ीज़ुल कुरान के नए सबक के साथ पाकिस्तान से फ़कीर मोहम्मद मसूदी और स्कॉटलैंड से बेटी रबिया सूरह मारिज के नए सबक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह हम सूरह मारिज से बेटी का जितना पढ़ा है उतना सबक सुनेंगे और उसके साथ फिर नया सबक भी पढ़ेंगे और आखिर में थोड़ी सी मश्क भी करेंगे इंशाअल्लाह। जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी बेटा पढ़िए, शुरू कीजिए सूरतुल मारिज। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल मारिज मक्किय्यह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी सअल साइलुम बिअज़ाब वाक़िअ हम्म लिलकाफ़िरीन लैस लहू दाफ़िअ मिनल्लाहि ज़िल मआरिज तअरुजुल मलाइकतु वर्रूहु इलैहि في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون ता 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 السماء पर जबर है। यौम तकूनु अस्समाउ कलमुहल। يوم تكون يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه यौमा नहीं है, यौमी है। फिर पढ़िए यवद्दुल मुजरिमु। يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه وما في الأرض جميعا ثم ينجيه युंजी युंजी। ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. हाँ, आगे इतना ही पढ़ा। चलो पढ़िए आगे फिर। बिस्मिल्लाह। इन्नल इंसान खुलिक़ हलूआ। إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا
إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم إلا المصلين الذين هم إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. للسائل والمحروم. अब सुनाओ आप ऊपर से देखकर। إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم गुन्ना करम हक़्क़ुम, फिर पढ़ो वल्लदीन फी। والذين في أموالهم حق معلوम. इसमें बीन बजाओ ना, गुन्ना नाक में। हक़्क़ुम मालूम। والذين في أموالهم حق معلوम. सीधा नहीं, लाइन सीधी नहीं खींचते, उसमें बेंड डालते हैं। मालूम معلوم लिस्साइल वल महरूम। जोर से बोलो, लहजा बनाओ। للسائل والمحروم. अच्छा, मश्क करते हैं। अच्छा, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न लिलमुत्तक़ीन मफ़ाज़न हदाइक़ व अअनाबा। जी पढ़ो। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. अगली एक आयत और अब साथ मिलाएंगे। इन्ना लिलमुत्तक़ीन मफ़ाज़न हदाइक़ व अअनाबा व कवाइब अतराबा। जी, إن
للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا ये रब समा पढ़ा बा के नीचे जेर पड़ी है ना जी يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا मआबा इससे दायर लंबा नहीं करना फमन अच्छा ज़ालिकल यौमुल हक पर सांस अच्छी तरह लेना है फिर सुनो ज़ालिकल यौमुल हक फमन शाअ अत्तखज़ इला रब्बिही मआबा
ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا। ताखदा की जाल को लंबा कर रही हैं आप। फमन शाअ इत्तखज़ इला रब्बिही मआबा। فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। صدق الله العظيم। अल्हम्दुलिल्लाह, आज के हमारे सबक का वक्त ख़त्म होता है, तो इंशाअल्लाह दोबारा नए सबक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। फ़कीर मोहम्मद मसूदी और बेटी रबिया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।